अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, ज़र ज़न ज़मीन रूए अर्ज़ पे हर फसाद के पीछे इनमें से एक फैक्टर ज़रूर निकलता है। फैसलाबाद में थाना साइयावाला की हदूद में एक बुज़ुर्ग शहरी 3 साल कबल लापता होता है और फिर 3 साल के बाद साइयावाला पुलिस इस मुहिम को हल करती है कि वो बुज़ुर्ग कत्ल होकर अपने ही घर के सेहन में दफना दिया गया। कातिल कौन था, मोटिव क्या निकला और पुलिस ने किन मसाइब का सामना करते हुए कातिलों को गिरफ्तार किया, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन थाना साइयावाला से अब आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जिस घर में कत्ल की ये वारदात पेश आई, जहां जिसके सेहन में अपने ही घर का मालिक दफना दिया गया। सब इंस्पेक्टर जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं, उस टीम का हिस्सा रहे एसएचओ राया आफ्ताब के साथ जिसने इस पेचीदा केस को क्रैक किया। और जुनेद भाई हमें आज साइट विज़िट करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनेद भाई, हमारे नाज़रीन को क्विकली बता दीजिएगा कि हमें कहाँ जाना होगा, कहाँ का ये वाक़या है और घर के सरबराह को कितने अरसे के बाद पुलिस ने जो है उनकी बाक़ियात को निकाला। जी वालेकुम सलाम जी, ये 139 गम्मी गांव का नाम है, 139 रेबे। तो ये यहाँ से कोई तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला है थाना से। तो ये जो है मामा, ये जिस तरह पुलिस ने हल किया, जिस तरह भाई साहब बता रहे हैं, तो ये हम आपको ले चलेंगे वहाँ पे गांव में। तो वहाँ पे जाके हम आपको वो जो वकूआ है वो विज़िट करवाएंगे, जहाँ पे जो बंदा अब तक अपने घर वालों के नज़दीक लापता था वो वहीं पे उसी के अपने घर में ही दफना दिया गया था। जो वहाँ पे उसकी बाकियात, जो उसकी बॉडी है वो बाद में निकाली गई। तो आपको ले चलते हैं वहाँ पे। नाज़रीन इकराम, आज का प्रोग्राम आप पे हैरतों के कई पहाड़ तोड़ेगा। टीम मुजरिम कौन अब जुनेद भाई के साथ रवाना होती है उस जगह, उस जाए वकुआ की जानिब जहाँ पे उस बुज़ुर्ग शहरी को कत्ल करके अपने ही घर के सेहन में दफन कर दिया गया। टीम मुजरिम कौन के साथ आइए आप भी चलिए जाए वकुआ की जानिब। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन सब इंस्पेक्टर जुनेद और पुलिस टीम के हमरा कच्चे पक्के नाहमवार रस्तों से होते हुए एग्जैक्टली उस गांव में, उस घर के सामने पहुंच चुकी है जहां पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जुनेद भाई से थोड़ी तफसील ले लेते हैं पहले, उस घर को विज़िट करने से पहले, जाए वकुआ देखने से पहले कि बुनियादी तौर पर हुआ क्या था। ये केस 2023 में रिपोर्ट हुआ, एक गुमशुदगी का, एक अगवा का केस था। और उसके बाद जैसे जैसे चीज़ों में डेवलपमेंट होती गई, जैसे थाना साइयावाला पुलिस ने दोबारा इसको टेकअप किया और जिस तरह परत दर परत तहें खुलती गई इसकी, जुनेद बताइएगा बेसिक बुनियादी तौर पर ये केस है क्या? सर ये केस है ऐसे है कि आज से 3 साल कबल 2023 में जिस तरह बताया गया है कि ये यहाँ पे एक मुकदमा दर्ज होता है कि जी हमारा भाई रशीद उर्फ पिल्ली, जो कि अमरूदों के बागात जो हैं वो उनका कारोबार करता है, उनका ठेके पे लेता है और वो देता है, तो वो जो है ना गायब है। तो जिस पे पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज करती है 365 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कि जी हमारा बंदा अगवा है। तो उसके बाद जो है वो मुअम्मा हल नहीं हो पाता और जो बंदा है वो 3 साल तक लगातार उसकी फैमिली, उसके भाई, उसकी बहनों के नज़दीक वो बंदा अगवा है, जिसके बारे में कोई मालूम नहीं है कि वो मर गया है या कहीं पे मौजूद है या उसके साथ क्या हादसा पेश आया है। जुनेद भाई बताइएगा कि जब बुनियादी तौर पे पहली जब रिपोर्ट सबमिट होती है पुलिस को, मिसिंग कंप्लेन होती है या अगवा की कंप्लेन होती है, तो उसमें कंप्लेनेंट जो हैं वो फर्स्ट जो कंप्लेनेंट थे वो क्या इन्हीं मुल्ज़मान में से कोई था या फिर जो अभी मुद्दई हैं वही थे? जी वो यही मुद्दई थे, लेकिन इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जो मुद्दई, उसका भाई जो मुद्दई बना था, उसने जो यहाँ पे रशीद और पिल्ली जो डिसीज़्ड है, जो फौत हुआ है, उसके जो कातिलीन में शामिल था एक, उसने जो यहाँ पे मौजूद था, उसने उमर याद, उसने उसके इंकशाफ पे ही एफआईआर दर्ज करवाई कि यहाँ पे कोई 2 बंदे आए हैं नामालूम, वो यहाँ बैठे रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ बोतल वगैरह पी है। उसके बाद जो है जो डिसीज़्ड है रशीद साहब, वो उनके साथ पीछे बैठे हैं और चले गए हैं और मैं उन लोगों को नहीं जानता। और जो मुद्दई है वो उसका भाई, उसने इसी बयान पे ही एफआईआर दर्ज करवा दी। ये जो सादा लोग हैं बज़ाहिर जो हमें नज़र आता है। और ये उमर हयात क्या ये वही शख्स है जिसे इस मकतूल ने अपनी फैमिली के हमरा जो है वो अपने घर में पनाह भी दी हुई थी, रखा भी था? जी जी, जैसे कि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो दरअसल उसने यहाँ पे इतनी बड़ी कर्टसी की हुई थी कि उसने यहाँ पे उनको पाला हुआ था, उसके बच्चों की खुराक, उसका सारा इंतज़ाम उसके ज़िम्मे ही था। वो बेरोज़गार था, तो ये आटा, उसका खाना पीना सारा ये जो मकतूल है इसी के ज़िम्मे था।
تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے ایسا کیا کہ اس کو ادھر یہ جو سامنے جہاں پہ ہم پہنچے ہیں یہاں پہ باقی ملزمان کے ساتھ مل کے اس کو جو ہے بڑا دردناک طریقے سے قتل کیا اور اس کو اس کے ہی گھر میں جو ہے نا ڈمپ کر دیا، دفن کر دیا. اور دوسرے دن جو ہے وہ بتایا کہ جب انہوں نے دریافت کیا کہ ہمارا بھائی کہاں ہے، تو انہوں نے باقی جو اس کے بھتیجے انہوں نے کہا کہ ہمارا چچا کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو 2 بندے آئے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے چلا گیا جن کو میں نہیں جانتا. معاملے کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی گئی یا اس کو ٹوسٹ دینے کی کوشش کی گئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، لیکن اس کے پیچھے یہ ایسا ریکٹینگل تھا جس میں ہر فریق کے اپنے اپنے سٹیک تھے، اپنے اپنے مفادات تھے. کسی نے جو ہے وہ ڈس اون کرنے کا گرج نکالا، کسی نے یہ زمین کا ٹکڑا، کسی کو جو ہے وہ امرودوں کے باغ کے پیسے چاہیے تھے. اس میں جتنے بھی لوگ انوالو تھے سب کے اپنے اپنے سٹیکس تھے اور وہ اس بزرگ، اس سینئر سٹیزن کی جان کی صورت میں جو ہے وہ سب نے سازش کی. اچھا، پولیس پارٹی کو ظاہر ہے 3 سال قبل، اب تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے، 3 سال قبل پرانا واقعہ، انہیں تو لگتا ہوگا کہ انہیں تا قیامت اب کوئی نہیں پکڑ سکتا یا یہ قتل چھپ جائے گا. اگنیشن کیسے ہوا؟ کیا جو پہلی گرفتاری تھی چوری کے کیس میں وہاں سے یہ کیس اگنائٹ ہوا یا پھر اسپیشل جو ٹاسک فورس ہے اس نے جو ہے وہ اس کو ری اوپن کیا؟ یہ بتائیے گا اگنیشن پوائنٹ کیا تھا؟ جی سر، جس طرح کہتے ہیں کہ نکارہ جو خلق ہے اس کو زبان خلق نکارہ خدا، نکارہ خدا سمجھو. تو اصل میں یہ جو گاؤں ہے اس کے جو لوگ ہیں بیسیکلی یہ جو ہے ان کی مہربانی، اور میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ جو پولیسنگ ہے وہ آپ کی جو کمیونٹی ہے، جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کی انٹریکشن نہیں ہے، ان کے ساتھ اگر آپ کے اچھے روابط نہیں ہیں، اگر آپ تھانہ کے اندر ان کو اچھی آؤ بھگت نہیں کرتے، ان کے ساتھ انٹیمیشن نہیں ہے آپ ان کو اپنے ان کی سطح پہ جا کے ان کو سمجھتے نہیں ہیں، ان سے گفتگو نہیں کرتے، آپ کا کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، تو آپ اس طرح کے جرم کو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ٹریس کر پاتے. تو ان میں سب سے بڑی جو نوازش ہے، جو مہربانی ہے یہاں کے لوگوں کی ہے، جنہوں نے یہاں پہ پولیس کی ہیلپ کی ہے، انہوں نے مدعی کی ہیلپ کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو یہاں پہ کچھ ایسے عناصر ہیں جن کی ویسے بھی طور اتوار غلط ہیں، ان پہ ویسے بھی مقدمات درج ہیں اور وہ کچھ نشے کے عادی بھی ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں ان میں ممکن ہے کہ وہ ان میں یہ جو ہے قتل جو ہے چھپاؤ. یہ ایک لیڈ تھی جسے آپ نے فالو کرتے ہوئے پھر جو ہے چلتے ہیں اب جائے وقوع کی جانب اور ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو حقائق سے بھی آگاہ کرتے جاتے ہیں. ناظرین اکرام، سب سے پہلے میں جنید بھائی سے یہ پوچھوں گا کہ یہ چک نمبر کیا کہلاتا ہے؟ جی یہ چک نمبر 139 ریب گھمی اس کا نام ہے. تو یہ جو ہے تحصیل جمرہ، ضلع فیصل آباد میں واقع تھانہ سائیاں والا کا علاقہ ہے. گھمی گاؤں کا نام ہے اور یہ گاؤں کے اینڈ پہ تقریباً واقعہ ایک چھوٹا سا گھر ہے جہاں پہ ہم اپنے ناظرین کو جنید بھائی کے ہمراہ، پولیس پارٹی کے ہمراہ وزٹ کریں گے. ناظرین اکرام، ٹیم مجرم کون نے بہت کم ایسا کیا کہ ہم جائے وقوع پر جا کر، کیونکہ یہ ایک ایسی سنسنی خیز واردات تھی، اس کے اتنے زیادہ پہلو ہیں اور یہ اتنی بظاہر دیکھنے والوں کے لیے دلچسپ ہوگی، لیکن جن پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، جس سینئر سٹیزن کو قتل کیا گیا، یہ وہ اس کا داخلی دروازہ ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے. ناظرین کرام، ایک حویلی ٹائپ جو دروازہ ہوتا ہے، یہ وہ دروازہ کراس کر کے ہم باقاعدہ اس حویلی کے، اس مکان کے صحن میں داخل ہو چکے ہیں. اچھا جنید بھائی، ہمیں ذرائع نے بتایا، ہمیں ایس ایچ او صاحب نے بتایا کہ جب یہ ملزمان گرفتار ہوئے تو انہوں نے پولیس کو مس لیڈ کرنے کے لیے پہلے اسی گھر کے ایک کمرے کی کھدائی بھی کروائی تھی. کیا وہ صرف ایک مس لیڈ کرنے کا ٹیکٹس تھا ان کا؟ جی ایسا ہی ہے. اصل میں وہ یہ پریٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے پولیس کی مدد کر رہے ہیں. اب ہم نے جو کہ کنفیشن کر لی ہے تو اس کے بعد جو ہے اب ہم جو ہے وہ بتائیں گے کہ بعد میں کسی نے نکال لی ہوگی somebody has. اور آگے یہاں پہ سیدھا اس سائٹ کے بالکل سامنے قبرستان ہے. تو یہ جو جگہ ہے یہ بیسیکلی یہ گاؤں سے بالکل ایک اینڈ ہے، آپ جس طرح کے دیکھ رہے ہیں. تو یہ انہوں نے فائدہ اٹھایا، جب انہوں نے یہاں پہ ڈمپ کی باڈی تو کسی کو کان خبر نہ ہوئی کہ یہ یہاں پہ ڈمپ کر رہے ہیں. اور یہ جو مس لیڈ کرتے رہے اس کا بھی یہی تھا کہ یہ جو ایویڈنس ہے، بیسک تو ایویڈنس یہی تھا کہ اس کی جو باڈی ہے وہ برآمد کی جائے، اس کے بعد جو آگے اس کے جو فرینزک ہے یا ڈی این اے ہے اس کی وہ پروسیس کیا جائے. تو آج کل جو ہے جو مجرم ہے
وہ بھی بہت ان کو سمجھانے والے ہو چکے ہیں اور ان کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے سوشل میڈیا اور ان چیزوں سے حوالے سے، تو وہ ہمیں مس لیڈ کرتے رہے اور وہ مسلسل مختلف جگہوں سے ہمیں کھدوائی جو ہے وہ کرواتے رہے. لیکن یہ لگتا ہوگا کہ پولیس شاید کسی پوائنٹ پہ تھک ہار جائے گی، کہے گی نہیں تھے کچھ نہیں ملیا. ناظرین اکرام، میری رائٹ سائڈ پہ، جنید بھائی کی رائٹ سائڈ پہ یہ وہ کھڈا ہے، گڑھا ہے جہاں پہ اس سینئر سٹیزن کو قتل کر کے ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اسے دفنایا گیا تھا. عثمان تاج ہمارے ساتھ موجود ہے، کیمرہ مین. عثمان کا کام یہاں پہ زیادہ ٹف ہے. عثمان اپنا بھی خیال رکھنا. ناظرین اکرام، یہ وہ گڑھا ہے جہاں پہ اس بزرگ کو قتل کر کے چھپایا گیا. یہ بنیادی طور پہ ایک صحن ہے، اس کے ساتھ ایک درخت ہے. رات کی تاریکی میں عثمان جتنا میکسیمم آپ کو دکھا سکتا ہے وہ دکھائے گا. یہ ایک منہدم سا حویلی ٹائپ گھر ہے جس کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے ساتھ ایک اور کمرہ ہے، ایک برآمدہ ہے. اور ناظرین اکرام، پولیس نے یہاں پہ انہی ملزمان کی نشاندہی پہ پہلے جو رائٹ سائڈ پہ کمرہ ہے اس کی 6 فٹ تک کھدائی کی، کیونکہ ایک ملزم نے پولیس کو مس لیڈ کرنے کے لیے یہ بیان دیا تھا کہ اس دیوار کے ساتھ ہم نے اس کی ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف کیا تھا. یہاں پہ کھدائی کی گئی، کچھ نہیں ملا. پھر کسی ملزم نے ایک بیان بدلا کہ ہم نے شاید قبرستان میں کسی ایک قبر جس کے اوپر سلیبس تھیں وہاں پہ رکھی، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ پولیس DNA کروائے گی اور ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا. ہماری فیصل آباد پولیس اتنی پروفیشنل ناظرین اکرام ضرور ہے کہ ایک سراغ ملنے کی دیر ہوتی ہے، ایک کلو کی دیر ہوتی ہے، ایک لیڈ کو فالو کرنے کی دیر ہوتی ہے، اور پھر رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ایک 3 سال قبل کمپلیکیٹڈ کیس کو اس خوبصورتی سے، اس پیشہ ورانہ مہارت سے سائیاں والا پولیس نے، فیصل آباد پولیس نے سولو کیا کہ اس گڑھے میں سے اچھا جنید بھائی بتائیے گا کہ صرف باقیات، صرف ہڈیاں ملیں یہاں پہ، اور آپ نے بتایا کہ اس گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ بہت کوآپریٹیو ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کرنے والے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر گاؤں والوں کی مدد شامل حال نہ ہوتی اللہ کی مدد کے بعد تو زیادہ پرابلم بننا تھا پولیس کے لیے؟ جی ایسا ہی ہے بالکل. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر گاؤں والوں کی ہیلپ شامل نہ ہوتی تو یہ کبھی اس پہ کام ہی نہ شروع ہوتا، کیونکہ 3 سال سے جو بندہ ہے وہ اغوا تھا. لوگ جو ہیں، جو مدعی فریق ہے وہ غریب ہے اور ان کا جو بہت کام علم لوگ ہیں اور وہ تھک ہار کے جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے. تو ہمیں جب یہ معلوم ہوا کہ اس طرح یہ جو کچھ ایسے عناصر ہیں یہاں پہ، کچھ لوگ ہیں جن سے یہ قتل جو ہے وہ ٹریس آؤٹ ہو سکتا ہے، تو ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا. تو لوگوں نے ہمیں یہاں پہ بہت اپریشیٹ کیا، لوگوں نے ہمارے بہت ہیلپ کی. ایون جو وہاں پہ جو مس لیڈ کرتے رہے اور گڑھا کھودتے رہے تو وہ یہاں کے جو دیہات کے لوگ تھے وہ خود ہی کھدواتے رہے. یہاں پہ ہمارے پانی کا بندوبست، ہمارے سب کچھ ہماری ہیلپ کرتے پورے طریقے سے گاؤں والوں نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا. ناظرین اکرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے پاس واپس آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ جن گاؤں والوں کی، قانون پہ عمل کرنے والوں کی جنید بھائی پولیس پارٹی اتنی تعریف کر رہی ہے، ان میں سے کسی ایک سے آپ کی بات کروا سکیں. ہمارے ساتھ ناظرین اکرام، یہ میرے عقب میں 2 چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل یہ حویلی نما گھر ہے. مٹی کا ڈھیر ہے یہاں پہ، اور میں عثمان سے کہوں گا کہ احتیاط سے، تاکہ میں آپ کو وہ مناظر دکھا سکوں جہاں پولیس کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مس لیڈ کرنے کے لیے پہلے کھدائی کروائی گئی. عثمان، اگر دروازے پہ آتے ہو تو ہمارے ناظرین کو تاکہ پکچر کلیئر ہو جائے کہ ملزم کتنے شاطر تھے، کتنے چالاک تھے کہ پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے پہلے انہوں نے، یہ وہ جگہ ہے ایک کمرہ جس کی دیوار کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ مبینہ طور پہ یہاں پہ انہوں نے پہلے اس کو قتل کر کے اس کی ڈیڈ باڈی کو چھپایا تھا. اس کے بالکل ساتھ دوسرا دروازہ ہے، اس سے بھی چھوٹا کمرہ ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں اندر جانے کی، اور عثمان اگر میرے ساتھ اندر آئے تو دونوں کمروں میں پولیس کو مس لیڈ کرنے کے لیے انہوں نے دیوار کے ساتھ نشاندہی کی. گاؤں والوں نے یہاں پہ پولیس کی مدد کی، کھدائی کی گئی، لیکن یہاں کسی طرح کی کوئی باڈی، کوئی باقیات نہیں ملی. اور ان 2 کمروں کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک برآمدہ جسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں، وہ ہے. اور یہ ٹوٹل اس گھر کی جو ہے وہ کورڈ ایریا ہے، باقی کھلا صحن ہے. صحن ہم نے آپ کو دکھایا. کوشش کرتے ہیں اب گاؤں والوں سے، مدعی سے بات کرنے کی اور جاننے کی کہ دراصل
हुआ क्या। नाज़रीन इकराम, गांव के उस मुतासरा गांव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं और जैसे पुलिस ऑफिसर्स ने तारीफ़ की यहाँ के लोगों की, यहाँ के रिहायशियों की कि ये कानून पे कारबंद रहने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करने वाले लोग हैं और इनकी मदद के बगैर इस केस को सॉल्व किया जाना मुमकिन नहीं था। मेरे साथ ये बुज़ुर्ग खड़े हैं, ये भाई हैं उस मकतूल के। कोशिश करते हैं कि इनसे कुछ जान सकें। अस्सलाम वालेकुम भैन, की नाम ਤੁਹਾਡਾ? ਉਮਰਯਾ ਜੀ। ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਚੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਆ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੌਵਾਂ ਨੇ। ਐਸ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਢਿਆ ਪੱਲੇ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਚੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨੱਪਿਆ। ਇਹ ਮੋਚੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸਹਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ? ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਘਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਿੱਲਾ ਪੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੌਜ ਲੁੱਟ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਆਖਣਾ ਲੈ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਫੜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲਚ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਕਸ਼ਾ, ਪੌਣ ਸੱਟੇ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪੱਲਿਓਂ ਆਪਣੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇੰਝ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਤੀ। ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਤੀ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਥਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਂਗਲੇ ਬਣਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਮਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਰਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆ ਠਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਵਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪੂਰਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ तामन किया पूरा। नाज़रीन इकराम, मुतासरा फैमिली की गुफ्तगू आपने सुनी। गांव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं कोशिश करता हूं भाइयों से शॉर्ट पूछने की कि बुनियादी तौर पर मकतूल का कंडक्ट कैसा था, किस जुर्म की सज़ा मिली, कौन लालची लोग थे जिन्होंने एक साथ मिलकर 3-4 फरीकैन ने एक साजिश तैयार की और उस साजिश के तहत एक बेगुनाह ज़ईफ़ आदमी को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइए। उमैर भाई, की एक इस पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਡਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਵਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੁਕਿਆ ਵੀ ਤਾਦੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਆ ਬੰਦਈ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆ।
ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਲਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਆਖਿरत 'ਚ। थोड़ा बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपने हक़ाइक़ सुने, गाँव वालों की गुफ्तगू सुनी और ज़ुबान खल्क नकारा खुदा हुआ करती है। आपने मुद्दई मुकदमा और मकतूल के भाई की गुफ्तगू सुनी, गाँव वालों की गुफ्तगू सुनी, और यहाँ पे बॉटम लाइन ये है कि हवस, हिर्स, लालच और तमा ने एक ख़ानदान उजाड़ दिया, एक ज़ईफ़, एक सीनियर सिटीज़न अपनी जान से। नाज़रीन इकराम, हवस, हिर्स, लालच और तमा की ऐसी होशरुबा दास्तान जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फैसलाबाद में थाना साहियावाला के इलाके में एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया जिसने हर जी रूह को परेशान कर दिया। SHO थाना साहियावाला इंस्पेक्टर राय आफ्ताब वसीम ने कत्ल का एक ऐसा मुहिमा सॉल्व किया जिस पर जितनी दाद दी जाए कम है। एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कत्ल का केस जो 3 साल कबल कत्ल होने वाले एक बुज़ुर्ग की डेड बॉडी की बाकियात मिलने पे सॉल्व हुआ। किस तरह ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, SHO थाना साहियावाला मौजूदा SHO ने इस मामले को टेक अप कैसे किया, कौन से ऐसे क्लूज़ थे जिन्होंने इसे प्रोब करने पर, इसे सॉल्व करने पर इस केस को मजबूर किया, और फिर कैसे डेवलपमेंट्स हुई। टीम मुजरिम कौन आज मौजूद है उसी दबंग फ़र्ज शनास ऑफिसर के साथ राय आफ्ताब वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताइएगा ये केस है क्या, आपके इल्म में ये कैसे आया, कब से 3 साल पुरानी फ़ाइल से आपने धूल मिट्टी को साफ़ किया, कब इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान आपका पहले तो शुक्रिया, आपने इतने सख्त मौसम में इधर मेरे पास तशरीफ़ लाया, आपका बहुत शुक्रिया। बेसिकली ना ये 2023 का एक अगवा का मुकदमा है 644/23। ये एक मलक रशीद नाम का बुज़ुर्ग आदमी है जो अपने घर से गायब हो जाता है, जो अकेला रह रहा होता है। अकेला इस सेंस में भी उसका कोई फैमिली मेम्बर जो है वो उसके साथ नहीं रह रहा होता, तो वो गायब हो जाता है। उसके भाई बरकत अली को पता चलता है कि कुछ दिन से मेरा भाई लापता है, तो वो आके थाना साहियावाला में अपने एप्लीकेशन सबमिट करवाता है। एप्लीकेशन के बाद पुलिस FIR दर्ज करती है, और चूँकि बुज़ुर्ग आदमी था, 60-62 साल की उम्र होती है उसकी, और उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता, तो ये अपने तौर पर पुलिस उस वक़्त मेहनत करती है, लेकिन उसमें कोई ख़ास क्ल्यू नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये मुकदमा अनट्रेस रह जाता है। और एक हम इस्तेमाल करते हैं अनट्रेस, मतलब अदम पता रह जाता है। तो उसके बाद अभी 2026 में जनाब CPO साहब की डायरेक्शन पे हमने ये दोबारा जो रीओपन किया केस। रीओपन केस करने के बाद हमें पता चला भी ये जो बुज़ुर्ग है रशीद, उसकी एक बच्ची है मलाइका नाम की, वो एक लड़का रिजवान होता है, उसके साथ पसंद की शादी कर लेते, जिसकी वजह से ये बुज़ुर्ग जो है वो अपनी बच्ची से और अपनी बेगम से ये नाराज़ हो जाता है भी इस शादी के इशू में भी आपने रिजवान के साथ बच्ची की शादी क्यों कर दी है। बुनियादी तौर पे ये सिलसिला वहाँ से शुरू होता है जब एक मियाँ बीवी और बेटी एक घर में रह रहे होते हैं, बेटी पसंद की शादी करती है। हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ ये रिवायत है कि वालिदैन औलाद की किस्मत का, औलाद की शादी का फ़ैसला करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी मशरकी रिवायात हैं कि वालिदैन कभी भी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते। बेटी ने
पसंद की शादी की, वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके शादी की और माँ ने यकीनन इस ज़िम्न में बेटी का साथ दिया होगा, तो ये बुज़ुर्ग शहरी सीनियर सिटीज़न जो हैं ये अपनी बेटी और अपनी बीवी से कता ताल्लुक़ होकर घर में अकेले रह गए। जैसे आपने बताया कि ये अकेले रह रहे थे, तो क्या यही बुनियाद बनी उनके दुनिया में अकेले रह जाने की और जिसके बाद वो गायब हुए? जी, कुछ इसी तरह ही का हुआ है, जैसे कि आपने कहा है कि भी वो अकेले हो गए। बीवी जो है वो नाराज़ होके चली गई और जो बेटी है उसने पसंद की शादी कर ली और अल्टीमेटली जो है इसने अपना रशीद ने अपना एक सहारे के तौर पे उमर हयात नाम का एक शख्स है, उसकी फैमिली को ख़ुद अपने घर में सेट कर लिया। उनको अकोमोडेशन देने का इसका मकसद ये था भी चलो मेरा भी साथ में खाना वगैरह ये तैयार या मेरी थोड़ी बहुत खिदमत ये करते रहेंगे और इनको अकोमोडेशन मिल जाएगी। ये इसी गांव से बिलोंग करते थे या कहीं से बाहर से आए हुए लोग थे ये उमर हयात की फैमिली? जी, इसी गांव के थे, इसी गांव के रहायशी थे जहाँ के मलक रशीद था। तो ये इसके साथ सेट हो जाते हैं, उधर रहना शुरू कर देते हैं। एक छोटा सा घर है, मतलब 2 कमरों का, उसमें एक कमरे में ये रशीद रहना शुरू कर देता है और दूसरे में उमर हयात रहना शुरू कर देता है। तो कुछ टाइम गुज़रता है तो चूँकि जो मलक रशीद है वो एक बुज़ुर्ग आदमी है, वो अपने अखराजात पूरा करने के लिए ना ये अमरूदों का बाग जो है वो ठेके पर लेना शुरू कर देता है। तो उसमें वो अपने हेल्प के लिए वकास नाम का एक लड़का है, उसी गांव का रहायशी है, उसको साथ अपने अटैच कर लेता है। वो अमरूद लाता है और इधर सलार वाला के करीब मंडी में फ़रोख्त कर देता है और पैसे उधर से बुज़ुर्ग के जो पैसे हैं वो अपने पास रख लेता है। बुजुर्ग अकेला है, अब उसके ज़ाहिर है उसके जो खूनी रिश्ते हैं, जो उसके घर वाले हैं वो उसके साथ नहीं हैं। वो एक फैमिली को इस तरह से कि चले उसका नान नुफ़्का रोटी पानी जिसको हम पंजाबी में कहते हैं वो चलता रहेगा और वो अपने बसिलसिला रोज़गार अमरूदों के बाग ठेके पे लेता है। अब ज़ाहिर है बुज़ुर्ग है, वो ख़ुद नहीं जा सकता फील्ड में, तो वो एक नौजवान को हायर करता है जो उसके अमरूद मंडी तक पहुंचाता है और ये बुज़ुर्ग की ज़िंदगी इस तरह एक पाइपलाइन में, एक स्ट्रीम लाइन में चलना शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल इसी तरह है। और साथ में ये एक इनके ज़हन में एक ख़्याल आता है भी अगर हम इकट्ठे मतलब 3 लोग हो जाते हैं और चौथा ये एक लड़का होता है हमज़ा, उनको साथ अपने अटैच कर लेते हैं। उमर हयात जो अपने घर में उधर ये सेट करता है, वो वकास जो अमरूद का इसका कारोबार चला रहा होता है और रिजवान जो इसकी अकलौती बेटी के साथ शादी कर लेता है। तो इन चारों ने एक दिन इकट्ठे हो के ये प्लान किया भी हम अगर इस बुज़ुर्ग को अपने रास्ते से हटाते हैं तो एक तो जो ये छोटा सा घर है ये हमारे हिस्से में आ जाएगा और जो अपना वकास है जो उसने अमरूद सेल किए हैं और उसके तकरीबन 4 लाख के करीब पैसे हैं बुज़ुर्ग के, वो हज़म हो जाएंगे। ये इकट्ठे हो के हम उसका मकान सेल कर लेंगे और मतलब डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे इंसानियत हार जाती है और जो लालच की मनसूबाबंदी है वो जीत जाती है कि एक सीनियर सिटीज़न्स के उससे जिनके मफादात वाबस्ता हैं वो लालची गिद्ध इकट्ठे हो जाते हैं, मनसूबा बनाते हैं कि अगर इसको रास्ते से हटाते हैं तो हर किसी का अपना अपना मफाद है। बेटी जो है जिसे उसने डिसोन कर दिया वो उसका इंतकाम पूरा हो जाएगा कि उसे विरासत में हिस्सा मिल जाएगा। बेटी का हस्बैंड जो है वो इस ज़िम्न में साथ मिल गया। अमरूदों वाला लड़का जो है वो 4-4.5 लाख रुपए उसका दबा के बैठा होता है, उसका वो हो गया। और ये जो जिनको घर में पनाह दी है ये इस इंतज़ार में होंगे कि बाबा दुनिया से जाएगा तो चले हो सकता है हम ये मकान ही पूरा रख लें। जी बिल्कुल इसी तरह। तो ये इकट्ठे होके इसका प्लान करते हैं भी हम इसे मर्डर करेंगे और इसको दफन भी इधर कहीं छुपा के दफन कर देंगे और ये ड्रामा रचाएंगे भी जो है ये तो अगवा हो गया, 2 लड़के आए थे उनके साथ मोटरसाइकिल पे बैठा है और वापस नहीं आया। जिस तरह ये FIR में इसका मजमून है जो इन्होंने 2023 में जो रजिस्टर्ड करवाई थी। तो उसके बाद जब हमने एक चोरी के शुबा में हम हमज़ा नाम का लड़के को अरेस्ट करते हैं तो वो अपना बताता है कि मेरे साथ जो ज़्यादा अटैचमेंट है वो रिजवान जो है जो बाबे की लड़की के साथ शादी कर लेता है,
उसके साथ है मेरी ज़्यादा अटैचमेंट। ये राय साहब, ये हमज़ा ये वही चौथा फ्रीक है जो लोकल फैसिलिटेटर होता है और जो क्रिमिनल माइंडेड होता है। बिल्कुल यही है, और प्लान में इनके शामिल होता है, और इनमें मतलब इस टाइप का जैसे सरगना टाइप होता है, तो ये सरगना का रोल अदा करता है। तो हम इसके पहले तो हमज़ा अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद हम एफ़र्ट करते हैं, जब ये बताता है भी मेरे साथ रिजवान है मुख्तलिफ़ किस्म की चोरी चकारी की वारदातों में, तो हम रिजवान को सांगला हिल से जाके अरेस्ट करते हैं। तो रिजवान जो है वो हमें काफ़ी डिट्रैक करने की कोशिश करता है, डिट्रैक मतलब छोटी मोटी अपनी चोरी की वारदातें बताता है। लेकिन मैंने इसे और मेरी टीम ने जब पूछा भी आपका ससुर जो है वो 3 साल से गायब है, वो किधर गया है, हम तो आपको अरेस्ट करके लाए हैं उस तफ्तीश के सिलसिला में, तो वो इसने हमारे सामने कन्फेशन किया, और कन्फेशन करने के बाद इसने बताया भी हमज़ा और मेरे साथ जो है उमर हयात और वकास शामिल थे, और हमने इसको तशद्दुद का निशाना बना के बुज़ुर्ग को कत्ल कर दिया था, और उसकी जो सबूत मिटाने के लिए हमने उसकी जो डेड बॉडी है वो उसी घर के सेन में दबा दी है। यहाँ ये इसे तारीफ़ी कलमात ना समझिएगा, लेकिन यहाँ पे अगर इंस्पेक्टर राय आफ्ताब वसीम ना होते, नो डाउट हमारी तमाम की तमाम पुलिस जो है वो पूरी पेशावराना महारत की हामिल है, लेकिन एक जहांदीदा एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के तौर पे जो इग्निशन पॉइंट था वो उस चौथे से जब आपने उसके दामाद को साथ अटैच किया उसने अपने के ये चोरियों में था, और ये 2 क्रिमिनल जब इकट्ठे हुए, तो क्या ये वो इग्निशन पॉइंट था जिस पे आप के दिमाग में घंटी बजी कि ओहो ये तो उस मामले में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और फिर आपने पूरी शद्दोमत से जो है वो इनको इंटरोगेट करना शुरू किया? जी बिल्कुल इसी तरह है, और उसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं भी, इसमें जो मतलब सिर्फ मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मेरे सीनियर्स का भी दिमाग काम कर रहा था, जिसमें हमारे डीएसपी साहब निशाताबाद हैं, एसपी साहब मदीना डिवीज़न है, जनाब सीपीओ साहब हैं, उनसे मैं राब्ते में रहा हूँ, और राब्ते उनकी गाइडलाइन वो जैसे जैसे मुझको गाइडलाइन देते गए हैं उसी तरह मैं काम करता रहा हूँ, और आखिर में ये चारों मुल्ज़मान जो हैं वो अरेस्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद इन्होंने जो हमारे डेड बॉडी भी हमें रिकवर करवा दी, जिसका अभी ये रिमांड पे हैं हमारे पास, और जो कानूनी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है। जी भाई साहब, हमारे नाजरीन को बताइएगा थोड़ा सा, जितना आप ज़रूरी समझते हैं, ऑफ कैमरा जो हमारी डिस्कशन हुई कि इन क्रिमिनल्स ने इस कदर हार्ड कोर क्रिमिनल्स थे कि इन्होंने पुलिस को हर मुकाम पे डी ट्रैक करने की कोशिश की, इन्होंने पुलिस को कभी कहीं घुमाया, कभी इवन इन्होंने उस घर की भी निशानदेही कर दी, तो उसमें भी गलत कमरा जो है वो बताया कि हमने यहाँ पे इसकी डेड बॉडी को डंप किया था। क्या इनको क्या लगता था कि ये पुलिस को आसानी से झोल दे सकते हैं? जी, इन्होंने कुछ सोचा तो इसी तरह का था। पहले जैसे एक आम क्रिमिनल हमें महसूस होता है भी वो कहता है भी मैंने ये पहले तो जुर्म ही नहीं किया। जब ये तफ्तीश में माने हमसे भी ये हमसे गलती हो गई है, तो उसके बाद इन्होंने लाश जो है, लाश जहाँ छुपाई थी उसके दाएं बाएं हमें सर्च करवाना शुरू कर दिया। पहले तो उस घर के जो एक कमरा है जहाँ वो रशीद बुज़ुर्ग आदमी जो रह रहे थे का इधर हमने दफनाया, उसकी खुदवाई करवाई, लेकिन उधर से ये बरामद ना हुआ। काफ़ी मतलब मेहनत तलब काम था। मेहनत करने के बाद हम अल्लाह के फजल से जो है ना वो डेड बॉडी रिकवर करने में कामयाब। राय साहब, एक तो मिसल मशहूर है कि कत्ल कभी छुपता नहीं है, ये अपनी जगह एक मुसलमा हकीकत है, लेकिन हमारी फैसलाबाद की सुपीरियर लीडरशिप पुलिस की, आप और आपकी टीम, ये ऐसा एक लीथल कॉम्बिनेशन था इन जराइम पेशा अफराद के लिए कि इनकी कोई भी इनका उज़र नहीं चला, इन्होंने बेनकाब होना था, इन्होंने कानून के कटहरे में आना था।
यहाँ पे मैं बिला मुबालगा ये कह सकता हूँ कि इस पे कई डॉक्यूमेंट्रीज़ बन सकती हैं सिर्फ एक स्टोरी पे, इस पे जो है कई फिल्में बन सकती हैं, हॉलीवुड से बॉलीवुड से ऊपर की मूवीज़ बन सकती हैं। जैसे आपने ऑफ कैमरा बताया कि एक शख्स ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जैसे पानी में छलांग लगाई, हमने मूवीज़ में देखा, हमने नॉवेल्स में पढ़ा ऐसे, लेकिन आपकी टीम ने प्रोफेशनलिज्म है, ये अल्लाह ताला की रहमत होती है। किसी भी पुलिस के महदूद वसाइल हैं, इंतहाई महदूद वसाइल हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, उसके बावजूद कोई लूप होल नहीं छोड़ा, कोई लूज़ पॉइंट नहीं छोड़ा। ज़रा हमारे नाज़रीन को वो वाक़या बताइएगा कि जब उसने एक तालाब में छलांग लगाई तो हमारी पुलिस पार्टी ने कैसे उसको अरेस्ट किया। ये बिल्कुल जी आपने बजा फरमाया, जैसे कि आपके सवाल का पहला हिस्सा है बिना कत्ल कभी छुपता नहीं है, तो इसमें हमें मतलब हर लम्हे मुझे महसूस हुआ है बिना ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और सपोर्ट है जो कदम कदम पे हमारे शामिल हाल हुई है। तो ये वक़ूआ इस तरह हुआ है जो आपने आखिर में पूछा है मुझसे भी, जुनेद सब इंस्पेक्टर जो है वो जाके रेड करता है सांगला हिल, इसमें रिजवान की इंफॉर्मेशन पे रिजवान उधर मौजूद है। तो ये पुलिस को सुबह तकरीबन ये 4 साढ़े 4 फजर का टाइम होता है, तो ये पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह देख के ये उधर से दौड़ जाता है। तो ये इनका आपस में काफ़ी डिस्टेंस है। जो एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ भी, मतलब वो सांगला हिल की जो पब्लिक है ना, जिन जिन लोगों ने इसके भागते हुए देखा है ना, उन्होंने पुलिस को सपोर्ट किया है, उन्होंने पुलिस को गाइड किया है भी इधर जा रहा है इधर जा रहा है। एंड पे ये एक छोटा सा तालाब होता है, उसमें ये छलांग लगा देता है और अपना सांस रोक के ना तालाब के पानी में छुप जाता है। तो ये इनकी नज़रों से ओझल हो जाता है, इन्हें पता नहीं चलता भी ये कहीं मुड़ गया है या कहीं छुप गया है या कहीं घर में किसी में घुस गया है। तो ये उधर खड़े होते हैं तो पानी में वो इसके पानी में होने की वजह से ना वो इरताश टाइप ना सांस फूलता होगा, जिसे हम एजिटेशन कहते हैं, थोड़ा सा उसकी सांस की वजह से बबल्स पैदा हुए हैं। पैदा हुए, तो उससे इन्हें फील हुआ भी कोई चीज़ इधर है, मुमकिन इंसान है या कोई चीज़ और है। तो इन्होंने जाके आगे देखा, थोड़ी सी झाड़ियाँ भी थी पानी के साथ वो, तो उधर से ये अरेस्ट हुआ है पानी के अंदर से जी। राय साहब, ये ऐसी कार्रवाई है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये अल्लाह ताला की रहमत के बाद हमारी फैसलाबाद पुलिस की, आपकी टीम की ये पेशा वाराना महारत है, और ये यकीनन इन प्रोफेशनलिज्म को, ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, इनको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए कि कैसे अवाम का एक तरफ जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है तो दूसरी जानिब इसे हम मुहावरतन कहेंगे गड़े मुर्दे उखाड़ना। 3 साल कबल हुआ एक कत्ल जो है, और इसकी इतनी सनसनीखेज़ दास्तान है कि हर करैक्टर को आपने उसकी जगह से किस तरीके से मक्खन से बाल की तरह निकाला और कानून के कटहरे में खड़ा किया। बताइएगा, क्या तमाम किरदार इसके जो हैं वो पुलिस की हिरासत में है, या अभी कुछ ऐसा बाकी है जो अभी हमारी दस्तरस से, हमारी पहुंच से दूर? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये अफसरान की गाइडलाइन थी और अल्लाह का फ़ज़ल था, तो हम 4 के चारों मुल्ज़मान जो है हमारे पास अरेस्ट हैं और रिमांड पे हैं। अभी इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बकाया हो। मुल्ज़मान के हिसाब से, रिकवरी के हिसाब से ये सारा कंप्लीट हो चुका है, और इंशाल्लाह ये अच्छा एक चलान हम मुरतब करेंगे और अदालत से इस्तदा करेंगे भी इनको करार वाक़ई सज़ा दी। मारा कैसे इन्होंने? क्या किसी तेज़ धार आले से गला दबा के सोते में वार कैसे किया? एक इंसान का कत्ल इन्होंने मनसूबाबंदी चारों ने की, एग्जीक्यूट कैसे की? ये इनमें से एक मुल्ज़म के पास डंडा था, वो डंडा से इसका सर के ऊपर मारता रहा है, और एक बिरछी टाइप जो है ना, बिरछी उसके गले पे इसने चलाई है, और एक कपड़ा लेके गला दबाया है। चौथे बंदे ने वो उसके पाँव पकड़ रखे थे। तो इस तरह इन्होंने मतलब डंडा भी इस्तेमाल किया है, कपड़ा भी इस्तेमाल किया है, और साथ वो बिरछी टाइप जो है वो इस्तेमाल किया है। ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं राय साहब, इनमें हमारा जो सक्सेस है उसको यकीनी क्या वो बाकियात, डेड बॉडी बनाती है? अगर खुदा न खास्ता ऐसे केस में हमें वो प्रूफ ना मिले, वो बॉडी ना मिले, तो फिर ये आधा केस हवा में होता है। नहीं, ये काफ़ी हमें जो है PFSA ने सपोर्ट किया है, उन्होंने मतलब हमें बड़े अच्छा वो किया है, असिस्ट किया है। उसके बाद जो मतलब लोकल इधर जुमरा हॉस्पिटल वाले हैं, तो उन्होंने पोस्टमार्टम किया है, वो बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह वो एक अच्छा केस डेवलप होगा।
राय साहब, آپ کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے نیک تمنائیں ہیں. ایک آخر میں اکثر پولیس آفیسر سے میسج لیتا ہوں, آپ کو لوگ دیکھتے ہیں, آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں, آپ بہت سے لوگوں کا آئیڈیل ہیں. آپ فیصل آباد کے ان آفیسرز میں سے ہیں جنہوں نے جرائم پیشہ افراد کو حقیقتاً نہیں, محاورتاً نہیں, حقیقتاً نکیل ڈالی. پیغام کیا دیں گے؟ ہمارے ہاں لوگ ابھی بھی کمپلین کرتے ہوئے, شکایت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. پولیس چینج ہو چکی ہے, پولیسنگ کمیونٹی پولیسنگ میں کنورٹ ہو گئی. تھانہ جات میں ایک ہنستا مسکراتا چہرہ آپ کا استقبال کرتا ہے, آپ کو پراپر گائیڈ کرتا ہے. خواتین کے لیے الگ سسٹم بنا دیے گئے, وی ایس اوز تعینات کر دیے گئے. ہماری عوام ابھی بھی کچھ حد تک جو ہے وہ کمپلین کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. رائے آفتاب دیکھنے والوں کو, ناظرین کو اور تھانہ سائیں والا کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ اگر کوئی جرم, کسی جرائم پیشہ افراد کو کوئی جرم ہوتا دیکھتے ہیں, یا اگر وہ کسی مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں, تو کیا وہ بلا جھجک پولیس اسٹیشن کا رخ کر سکتے ہیں, یہ ڈرے بغیر کہ یہ بیک فائر کر جائے گی یا ان کے لیے مصیبت بن جائے گی؟ جی بالکل اسی طرح کا پیغام ہے میرا. آپ نے کافی وضاحت سے پیش کر دی ہے. مطلب میں اگر اس کیس کے حوالے سے ہی بات کر دوں تو میں آپ کو یہ بالکل کلیئر بتاتا ہوں, جب سے ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں تھا بھی اس کا مدعی کون ہے. ہم نے اپنے طور پہ یہ سٹارٹ کیا ہے, اور ریکویسٹ یہی ہے بھی پولیس جو فیصل آباد پولیس ہے وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق کام کر رہی ہے, اور بالکل ایک فرینڈلی پولیس ہے شریف لوگوں کے لیے, اور بہت تلخ ہے ان کرمنل کے لیے. تو اگر ایک بندے کسی شریف آدمی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا وہ محسوس کرتا ہے بھی مجھے ادھر پولیس کی ہیلپ کی ضرورت ہے, تو اسے بلا جھجک پولیس اسٹیشن میں آنا چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی اور ادارے میں جاتے ہیں, بھی ہمیں تھوڑا سا اپنی صحت کے بارے میں کوئی محسوس ہوتا ہے تو ہم بلا جھجک ہاسپٹل چلے جاتے ہیں. اسی طرح کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہمیں پولیس کے ساتھ رابطہ میں آنا چاہیے, 15 پہ کال کرنی چاہیے, متعلقہ ایس ایچ او صاحبان سے ملنا چاہیے, متعلقہ افسران سے ملنا چاہیے. ابھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ابھی نہ کوئی بدتمیزی والا عنصر ہے, نہ کوئی بھی ایسا ہے ابھی کوئی آپ کی شکایت پہ کان نہ دھرے, یہ ممکن نہیں ہے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے نیک تمنائیں, ڈھیروں دعائیں. ناظرین کرام, انسپیکٹر رائے آفتاب وسیم ایس ایچ او تھانہ سائیاں والا ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے اس سنسنی خیز کیس کے بارے میں جس میں ایک سینئر سٹیزن چند لوگوں کی ہوس, لالچ اور طمع کا نشانہ بنتا ہے. 2023 میں ایک سینئر سٹیزن کے اغوا کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے, اور 3 سال تک وہ دھول میں اٹی ہوئی فائل جب ہماری فیصل آباد پولیس اس کو ری اوپن کرتی ہے, حالات کو دیکھا جاتا ہے, اس پہ کام شروع کیا جاتا ہے, تو پھر اس کے کردار ایک ایک کر کے نہ صرف بے نقاب ہوتے ہیں بلکہ تمام لوگوں کو ان کی سازش سمیت گرفتار کر لیا جاتا ہے. ناظرین اکرام, ایک بیٹی جس نے اپنے باپ کی مرضی کے خلاف شادی کی اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی, ایک ماں جس نے اپنی بیٹی کی طرفداری کی اور اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیا, شوہر اکیلا رہ گیا, اس نے ایک تھرڈ فیملی کو اپنے گھر میں پناہ دی کہ آؤ میرے ساتھ رہنا شروع کر دو تاکہ میری روزی روٹی چلتی رہے. اس نے اپنے گزر بسر کے لیے امرودوں کے باغ ٹھیکے پہ لینا شروع کیے اور ایک وقاص نامی لڑکے کو ہائر کیا تاکہ وہ اس کا پھل توڑ کر منڈی میں پہنچاتا رہے. یہاں گدھ کی طرح نوچنے والے ہر شخص نے, اس بزرگ شہری سے وابستہ ہر شخص نے اپنے اپنے مفاد کی خاطر ایک مشترکہ منصوبہ بنایا اور اس شخص کو قتل کر کے اس کے اپنے ہی گھر کے صحن میں ڈیڈ باڈی کو دبا دیا. لیکن کہتے ہیں کہ مجرم جتنا بھی شاطر اور چالاک کیوں نہ ہو, اپنے جرم کا کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑتا ہے. اور پھر فیصل آباد پولیس کی یہ خاصیت ہے کہ صرف ایک لیڈ, محض ایک لیڈ کافی ہوتی ہے پورے کا پورا نیٹ ورک, پوری کی پوری سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے. فیصل آباد پولیس یقیناً مبارکباد کی, شاباش کی مستحق ہے جنہوں نے اس پیچیدہ کیس کو اس خوش اسلوبی سے حل کیا کہ تمام علاقہ مکینوں میں خوشی کی, راحت کی لہر دوڑ گئی. اور یقیناً ایسے پولیس آفیسرز
काबिल सताइश है। नाज़रीन इकराम, आज का प्रोग्राम आपने देखा और जाना कि कैसे लालच, तमा और हवस ने एक इंसानी जान ले ली। एक बेटी जिसने पसंद की शादी की, एक वो नौजवान जिसे बागात की केयर के लिए और बिज़नेस के लिए रखा गया, और एक वो फैमिली जिसे अपने घर में पनाह दी। जिस पे एहसान किया वही जान का दुश्मन बना, और एक बुज़ुर्ग अपनी जान से गया। फैसलाबाद पुलिस की यहाँ तारीफ़ ना करना ज़्यादती होगी नाज़रीन इकराम के 3 साल कबल कत्ल होने वाले शख्स की और अपने ही घर के सहन में दफन होने वाले शख्स की बाक़ियात निकाल कर इस केस को अंजाम तक पहुँचाया। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।